시간에는 성경의 기록 목적과 모든 초대교회 성도들이 예수가 그리스도라고 메시지했다라는 얘기를 했습니다. Entonces acabamos de hablar que el objetivo de la escritura de la Biblia y también el mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva es que Jesús es el Cristo. 저는 목사입니다. Yo soy un pastor. 이 중에 대부분도 목사님들과 리더들이라고 알고 있습니다. Y yo sé que la mayoría de aquí son pastores y líderes. 다른 사람들 마찬가지지만 하나님께서 세우신 분들이거든요. Y bueno, es lo mismo con las demás personas, pero Dios los levantó. 그들에게 세상을 맡기신 겁니다. Y Dios les encarga el mundo a estas 세상에 personas. 대한 책임이 있는 분들입니다. Son personas que tienen una responsabilidad para con el mundo. 그런 하나님이 세우신 사람들이 성경 전체의 가장 핵심을 놓치고 있다니 얼마나 안타까운 일입니다. Pero si estas personas levantadas por Dios están perdiendo el núcleo de la Biblia, qué pena. 초대교회가 했던 그 메시지를 우리가 안 한다. 얼마나 안타까운 일입니까? Si no estamos compartiendo el mensaje que dio la iglesia primitiva, qué 그런데 pena. 엄밀하게 얘기해서 메시지를 안 하는 게 아니라 못 하고 있습니다. Y de alguna manera no es que no digamos el mensaje, no podemos. 왜 그러냐? ¿Por qué? 그 말을 무슨 말인지 모르기 때문에. Porque no sabemos qué significa. 또 그렇게 믿고 있지 않기 Y 때문에. porque no creemos de esa manera. 여러분, 예수가 그리스도다. 이게 성경 기록의 목적이고 초대교회 모든 성도들의 메시지였습니다. El hecho que Jesús es el Cristo es el objetivo de la escritura de toda la Biblia y también el mensaje de toda la iglesia primitiva. 그럼 도대체 그리스도가 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significa Cristo? 인간의 세 가지 문제를 해결할 근본 문제를 해결한 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장이다. Es el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta que va a resolver los problemas fundamentales del hombre. 인간의 근본 문제를 해결해서 모든 문제를 해결할 자다. 이게 그리스도입니다. Entonces es aquel que solucionará el problema fundamental del hombre y todos los problemas. 그럼 정말로 예수가 그리스도가 맞냐? Entonces, ¿será que verdaderamente Jesús es el 예수님이 Cristo? 참된 왕이고 참된 선지자고 참된 제사장이 맞냐? ¿Será que verdaderamente Él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta? 그래서 예수님이 인간의 근본 문제를 해결하시고 우리 모든 문제를 해결하신 그분이 맞냐? Entonces, ¿será que Él es el que resolvió nuestro problema fundamental y por ende todos los problemas que tenemos? 이걸 여러분들이 정확하게 알고 있으셔야 됩니다. Eso es lo que tenemos que saber precisamente. 예수님이 십자가 지시고 부활하셨습니다. Jesús cargó la cruz y resucitó. 왜 십자가 지시고 부활하셨냐? ¿Por qué cargó la cruz y resucitó? 엄밀하게 얘기해서 그리스도 일을 감당하기 위해서 그러셨습니다. Y eso fue para encargarse de ser el Cristo. 지금은 이제 예수가 그리스도 맞음에 대한 얘기를 하나씩 얘기하겠습니다. Entonces nosotros vamos a hablar de cómo es Jesús el Cristo. 자, 일단 죄 문제 해결하는 얘기를 먼저 하겠습니다. Primero vamos a hablar de cómo Él perdonó el pecado, cómo Él 예수님이 solucionó. 십자가 지실 때 인간의 모든 죄 문제 해결하는 길을 여셨습니다. Cuando Jesús cargó la cruz se abrió el camino para solucionar todo el pecado del hombre. 죄 문제를 어떻게 해결받습니까? ¿Cómo se puede solucionar el problema de la sangre? 레위기 17장을 보겠습니다. El problema del pecado lo podemos ver en Levítico 17. 17장 11절. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 예수님께서 이 인간의 죄 문제 해결할 길을 이렇게 주셨습니다. Entonces nos dice que este es el camino para poder solucionar el pecado. 육체의 생명이 피에 있다. Que la vida de la carne en la sangre está. 그러니까 피가 죄를 속한다. Entonces esta sangre es la que da expiación por los pecados. 이게 죄 문제 해결하는 방법이었어요. Esta es la manera para resolver el 근데 pecado. 중요한 거는 이 그 죄인의 죄를 해결하려면 흠 없는 저의 피가 필요합니다. Pero si se quiere expiar el pecado se necesita la sangre de alguien sin falta. 죄 없는 자가 대신 죽어줘야지 죄 문제 해결됩니다. Entonces alguien sin pecado tiene que morir por el pecador para que se solucione este pecado. 근데 구약에는 죄 없는 자가 없잖아요. Pero en el Antiguo Testamento no hay nadie sin pecado. 그래서 뭘 드렸냐? Por eso es que ¿qué ofrendaban? 짐승의 피를 드린 겁니다. Ofrendaban la sangre de los animales. 짐승의 피를 드려야지 죄인의 죄 문제가 해결됩니다. Ofrendaban la sangre de los animales para que se expiara el pecado de los 하지만 그 pecadores. 효력은 영원하지 않습니다. Pero esta expiación no era eterna. 죄를 지으면 한 번 제사 지내고 그 다음 죄를 지으면 또 제사 지내야 됩니다. Entonces, si se pecaba, se tenía que dar un holocausto, y si se pecaba otra vez, otro holocausto. 하지만 구약에 그나마 죄를 해결하는 방법이 죄 문제 해결하는 방법이 이 피를 드리는 겁니다. Pero en el Antiguo Testamento nos dice que este es el método para expiar el pecado. 피를 어떻게 해야 되냐? 피 제사 드려야지 죄 문제 해결돼요. ¿Y cómo se soluciona esto? Se tiene que dar un holocausto de sangre para que se solucione el pecado. 그래서 백성들의 죄 문제 해결하는 피 제사 드리는 역할을 누가 했냐? 제사장이 ¿Y 했습니다. quiénes se encargaban de dar ese holocausto, esta ofrenda de sangre para la remisión del pecado? Eran los sacerdotes. 제사장은 그 말 그대로 제사 드리는 분이거든요. Entonces los sacerdotes eran aquellos que oficiaban, que hacían esta 제사는 expiación. 하나님께 예배 드리는 것과 동시에 Y entonces al mismo tiempo de darle el culto a Dios, 백성들의
죄 문제를 해결하는 존재입니다. se expiaba el pecado del pueblo. 그게 제사장이라고요. Estos eran los sacerdotes. 그 제사장이 예수님께서 참 제사장이 되셨다는 얘기가 이제 성경에 나와 있는 겁니다. Y la Biblia nos dice que estos sacerdotes, que Jesús es el verdadero sacerdote. 똑같은 얘기가 히브리 9장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver también en Hebreos 9. 히브리 9장 Hebreos 9. 22절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 22. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 22, nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없다. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그래서 인류의 모든 죄 문제를 해결하려면 누군가 피 흘려야 된다. Por eso es que si se tiene que resolver el pecado de alguien, se tiene que derramar sangre. 그러니까 구약 성경에 대속죄일이라는 날이 있었습니다. En el Antiguo Testamento tenemos el día de la expiación. 그날은 백성들의 모든 죄 문제를 해결해야 되거든요. Se tenía que expiar todo el pecado del pueblo ese día. 그러니까 자기가 죄 지은 만큼 짐승을 드려야 됩니다. Y entonces tenían que ofrendar a un animal igual como ellos habían pecado. 대속죄일 날은 그러니까 이스라엘 백성들이 한 200만 명의 사람들이 자기 죄 문제를 해결하기 위해서 짐승을 잡았다고 치세요. Y entonces digamos que 2 millones de personas de los israelitas, ellos tenían a esos animales y ofrendaban animales para cada uno de sus pecados. 어떤 일이 벌어졌겠습니까? ¿Qué es lo que habría ocurrido? 강이 피가 됐다 그래요. Nos dice que el río se volvía sangre. 워낙 많은 짐승이 대신 죽어야 되니까. Porque tantos animales tenían que morir. 그래야지 백성들의 죄 문제 해결하죠. Así se solucionaba el pecado del pueblo. 그게 구약 시대에 있었던 일입니다. Eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. 그런데 예수님이 우리 위해서 대신 죽으신 거예요. Pero Jesús murió por nosotros. 히브리 9장 12절을 보겠습니다. Si miramos Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 자기의 피를 드렸다. sino por su propia sangre. 예수님은 누굽니까? ¿Quién es Jesús? 100% 하나님 100% 인간이 예수님이십니다. Entonces Jesús es 100% hombre y 100% Dios. 그분이 우리를 위해서 흘리신 피가 어느 정도 효력이 있냐? Entonces, ¿qué tanto poder tiene una gota de sangre que Él pueda 어느 derramar por 정도 nosotros? 효력이 있냐? Entonces, ¿cómo es? 지구의 그 70억의 인간의 모든 인간의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 Todos los pecados de todos los 7 billones de la humanidad, del pasado, presente y el futuro, 영원히 완벽하게 단번에 해결할 만큼 효력이 있습니다. los puede solucionar de una vez, eternamente y perfectamente. 그 피가 그렇게 능력이 있다고요. Entonces, así de poderosa es esta sangre. 여러분 생각해 보세요. 여러분 자녀들 있죠? Entonces, pensemos, nosotros tenemos hijos. 지구상에 개미가 얼마나 많겠습니까? ¿Cuántas hormigas hay en todo el mundo? 그 지구상에 그 많은 개미를 살리기 위해서 여러분 자녀 죽이겠습니까? ¿Ustedes matarían a su hijo para salvar a todas las hormigas del mundo? 지구상의 모든 개미와 여러분의 자녀가 가치가 있습니까? ¿Ustedes creen que todas las hormigas del mundo valen su hijo? 이건 비교가 안 되는 Es 얘기입니다. algo incomparable. 하나님이 이 땅에 오셔서 육신의 몸을 입고 오셔서 우리 위해서 죽으셨어요. Dios vino a este mundo con un cuerpo de carne a morir por nosotros. 그 피 한 방울이 어느 정도 능력이 있겠냔 말이에요. Entonces una gota de sangre que Él 오늘 derrama, ¿qué 히브리 tanto 9장 poder tiene? 12절은 이렇게 표현했습니다. Entonces nos lo dice en Hebreos 9:12 de esta 그가 manera. 자기 피로 영원한 속죄를 이뤘다. Sino que con su propia sangre hizo eterna redención. 우리의 죄 문제를 영원히 끝냈다. Entonces terminó el pecado 영원한 eternamente. 속죄를 했었는데 뭐라고 해? 단번에 이뤘다. Él hizo esa eterna redención como de una vez. 십자가의 단번에 제사로 영원한 속죄를 이뤘다. Con una sola ofrenda de una vez hizo eterna redención. 또 이 영원한 속죄의 성격이 어떠냐? ¿Y cómo es esta eterna redención también? 히브리 10장 14절 읽어보겠습니다. Si miramos Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그가 한 번의 제사로 영원히 온전하게 Con 하셨느니라. una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 그러니까 santificados. 주님께서 십자가 지시면서 우리의 모든 죄를 영원히 해결하고 완벽하게 해결했는데 단번에 해결하셨습니다. Entonces, con una sola ofrenda, que es lo que dice el Señor, nos redimió de una manera eterna, de una manera perfecta y de una vez. 이게 사실입니다. Esto es lo que nos dice. 여러분 신학을 공부하지 말고 성경대로 믿으세요. Entonces, no estudien el Nuevo Testamento, no estudien en la teología, sino crean de acuerdo a la 주의 Biblia. 십자가의 피는 부족하지 않습니다. La sangre del Señor no es carente. 예수님은 자기 자신이 제물이 되셨을 뿐만 아니라 제사장의 역할을 완벽하게 감당하신데 어느 정도냐? No simplemente Él fue la ofrenda, sino Él se cargó de ser el sumo sacerdote. ¿Hasta qué punto? 여러분의 과거, 현재, 미래의 죄까지 영원히 완벽하게 단번에 끝내셨습니다. Entonces todos los pecados que del pasado, del presente y del futuro, incluso del futuro, entonces lo resolvió de una vez perfectamente y eternamente. 예수님이 십자가 지심으로 Con la cruz de Jesús. 마가복음 10장 45절에 보시면 En Marcos 10:45, 예수님 오신 이유를 이렇게 얘기하고 있습니다. Jesús mismo habla de su venida de esta manera.
마가복음 10장 45절. Entonces en Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 본인이 오신 이유를 얘기했어요. Él nos dice por qué Él vino. 내가 이 땅에 왜 왔는 줄 아냐? ¿Saben por qué yo vine a la tierra? 섬김을 받으러 온 게 아니다. No vine a ser servido, 오히려 섬기려고 sino para 왔다. servir. 어떻게 섬기려고 ¿Y 왔냐? cómo voy a servir? 많은 사람을 위해서 대신 죽어주는 제물, 그 제물이 되기 위해서 이 땅에 왔다. Entonces yo vine a hacer el rescate, esta ofrenda que muere por muchos. 대신 죽어서 모든 백성의 영혼의 모든 죄를 영원히 완벽하게 단번에 해결하려고 이 땅에 온 것이다. Entonces yo vine a esta tierra para hacer el rescate para todas las personas y para poder dar redención eterna de una vez y perfecta. 그래서 예수님은 대속물이 되시면서 동시에 제사장이 되신 Por eso 겁니다. Él es el rescate y al mismo tiempo Él es el sacerdote. 죄 문제를 해결할 대속물이 되시면서 제사장이 되신 거예요. Entonces Él es el rescate para expiar el pecado y también es el sacerdote. 그래서 모든 것을 끝냈습니다. Por eso consumó todo. 여러분이 예수님을 그리스도로 믿는 순간 En el momento en el que ustedes creen en Jesús como el 성경 Cristo, 그대로 얘기하면 무슨 일이 벌어졌냐? de la misma manera que lo dice la Biblia que ocurre. 예수님을 그리스도로 믿는 순간 En el momento en el que creen que Jesús es el 여러분의 Cristo, 과거의 죄, el pecado de su pasado, 지금 있는 현재의 죄, el pecado que tienen ahora 앞으로 지을 미래의 죄가 y el pecado que van a cometer en el futuro, 영원히 끝납니다. terminó eternamente, 완벽하게 terminó 끝납니다. perfectamente 단번에 끝납니다. y terminó de una vez. 이게 예수님의 속죄입니다. Esta es la redención de Jesús. 예수님이 이루신 거예요. Eso es lo que Jesús hizo. 많은 사람들이 많은 사람들이 예수님의 십자가와 부활을 대충 생각합니다. Muchas personas piensan que la cruz y la resurrección de Jesús solo es algo así. 주의 십자가와 부활은 부족하지 않습니다. La cruz y la resurrección del Señor no es carente, 완벽합니다. es perfecta. 그래서 죄 문제를 해결한 참된 제사장의 역할을 십자가 지실 때 우리를 위해서 대신 돌아가실 때 이루셨다. Por eso es que lo que cumplió cuando Él murió en la cruz y murió por nosotros fue ser el verdadero sumo sacerdote. 죄 문제 해결하셨다. Él consumó el 두 pecado. 번째 하나님 떠난 문제를 해결하신 얘기를 말씀드려 보겠습니다. Y ahora vamos a hablar de cómo Él solucionó nuestra separación de Dios. 여러분 예수님 십자가 지실 때 무슨 일이 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz? 예수님 십자가 지실 때 벌어졌던 일들이 많이 있어요. Ocurrieron muchas cosas cuando Él cargó la cruz. 대낮인데 어두워졌습니다. Entonces era de día, pero los cielos estuvieron oscuros. Era una tiniebla 그러면서 grande. 땅에 지진이 일어나고 Y habían terremotos en la tierra. 바위가 터졌습니다. Y explotaron las rocas. 무덤이 열렸어요. Y se abrieron las tumbas. 심지어는 죽은 자가 살아났습니다. Incluso los muertos cobraron 그리고 vida. 또 하나 벌어진 게 있습니다. Y una cosa más que ocurrió. 또 하나의 사건. Una cosa más. 예수님 십자가에서 돌아가실 때 Cuando Él cargó la cruz. 무슨 ¿Qué es lo 사건입니까? que ocurrió? 예, 휘장이 찢어지는 사건. Se partió el velo. 누가복음 23장에 보니까 휘장이 찢어졌다. Entonces podemos ver en Lucas 23 que se partió el 대체 velo. 이 휘장이 뭐냐? ¿Y qué es este velo? 히브리 10장을 보겠습니다. Veremos Hebreos 10. 히브리 10장 19절로 20절입니다. Hebreos 10 del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 이 휘장이 뭐라고 얘기했냐? ¿Qué nos dice que es este 이 velo? 휘장은 자기의 육체다. Que es su carne. 자기의 육체를 찢으신 것이다. Entonces Él partió su carne. 자기의 육체를 찢으시면서 무슨 일을 Y 하셨냐? partió su carne. ¿Y qué hizo? 누구든지 하나님을 만날 수 있는 새로운 살 길이 Abrió 여신 camino 것이다. nuevo y vivo para que ahora cualquiera se encuentre con Dios. 우리가 하나님을 만날 수가 없었는데 No nos podíamos encontrar con Dios. 하나님을 만나야지 모든 문제 해결되는데 Pero todo se tenía que solucionar cuando nos 도무지 encontráramos 우리 con 인생은 Dios. 하나님을 만날 수가 Y 없었는데 nunca en mi vida me podía encontrar con Dios. 당신의 육체를 찢으심으로 누구든지 예수의 피로 말미암아 하나님을 만날 수 있는 새로운 길, 살 길이 열렸다. Pero a través del rasgamiento de su carne, el rompimiento de este velo, ahora cualquiera tiene camino nuevo y vivo para encontrarse con Dios. 하나님 떠나서 인간이 모든 문제 왔어요. Entonces todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 그래서 간절히 인간에게는 하나님 만나는 길이 필요했습니다. Por eso es que el hombre necesita el camino para encontrarse con 그 Dios. 길이 되시려고 예수님 Y 오셨습니다. Jesús vino para hacer ese camino. 당신의 육체를 찢으심으로 그 길을 만드신 Él 거예요. rasgó su carne y fue este 그 camino. 새로운 길, 살 길을 여신 겁니다. Él abrió camino nuevo y vivo. 십자가 상에서 하나님 만나는 길이 열린 En 거예요. la cruz Él abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 하나님 만나는 참된 길, 선지자 역할을 Y 감당하신 entonces se 거예요. encargó de ser el verdadero profeta
profeta, el camino para encontrarnos 이 con 길은 Dios. 영원한 길입니다. Él es un camino eterno. 이 길은 오직 한 길입니다. Y ese camino es uno. 그래서 오직 예수라고 하는 Por eso que 겁니다. decimos solo Jesús. 오직 예수를 통해서만 Solo a través de Jesús 하나님을 만날 수가 nos podemos 있습니다. encontrar con Dios. 인간이 하나님을 만나면, Entonces si nos encontramos con 인간이 Dios, 하나님과 함께 있으면 si el hombre está con Dios, 아무 문제가 없다니까요. no hay ningún problema. 원래 그게 인간의 존재입니다. Porque esa es la existencia del hombre. 십자가 지심으로 죄의 문제를 해결하셨고, A través de la cruz él expió el pecado. 죄 문제를 해결하신 참된 제사장이 되셨고, Él se volvió el verdadero sumo sacerdote que solucionó 십자가 el 지심으로 pecado. 하나님 만날 길을 여신 참된 선지자가 Y 되셨습니다. él se volvió el verdadero profeta que permitió que nos encontráramos con Dios en la cruz. 그리고 부활하셨습니다. Y él resucitó. 히브리 2장을 보겠습니다. En Hebreos 2. 히브리 2장 Vamos a leer Hebreos 2, 14절 15절입니다. de los versículos 14 al 15. Nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 왜 예수님이 혈과 육을 지니셨냐? Porque es que él participó de carne y sangre. 이 땅에 와서 죽음에 매여서 일평생 종로로 다는 자들을 놓아주기 위해서 혈과 육을 입으셨는데, Él participó de carne y sangre para que estos que participaban de carne y sangre, para los que estaban sujetos a muerte, pudieran ser liberados. 일평생 죽기를 못을 해가지고 들들들 뜨는 그 사람들, 그 종로로 난 사람들 놓아주기 위해서 혈과 육을 입으셨는데, Para liberar por medio de la muerte a aquellos que durante toda la vida están temblando por miedo de la muerte y están durante toda su vida sujetos a servidumbre. 어떻게 그 일을 할 수 있냐? ¿Cómo puede hacer esto? 어떻게 종로로 난 자들을 해방시킬 수 ¿Cómo 있냐? puede liberar a estos siervos? 죽으셨다가 부활로 그게 가능하다는 얘기. A través de la muerte y su resurrección. 부활은 뭡니까? ¿Qué es la resurrección? 사망을 이겼다는 Es vencer 뜻입니다. la muerte. 사망을 누가 붙잡고 ¿Y 있습니까? quién tiene el imperio de la muerte? 죽음의 세력을 잡은 자 마귀입니다. El imperio de la muerte está en las manos del diablo. 그 부활했다는 얘기는 사망을 이겼다는 뜻이고, Entonces el resucitar es vencer la muerte. 부활했다는 얘기는 사단의 머리를 El 박살냈다는 뜻입니다. resucitar significa destruir la cabeza de Satanás. 사단의 문제를 해결했다는 뜻입니다. Significa que soluciona el problema de Satanás. 부활로 사단의 문제를 해결하신 겁니다. Es solucionar el problema de Satanás. 십자가와 부활로 하나님 떠난 모든 문제와 제 문제와 사단의 문제를 A 해결합니다. través de la cruz y la resurrección, todo el problema de la separación de Dios, del pecado y de Satanás quedó resuelto. 그래서 예수님이 십자가 부활로 그리스도의 일을 행하신 걸 알았던 사람들마다 외쳤던 게 예수가 그리스도구나. Por eso todas las personas que sabían lo que había ocurrido en esa cruz y esa resurrección que se había consumado a través de él, no podían más que decir que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿기 시작했고, Ellos empezaron a creer que Jesús es el 예수님이 Cristo. 우리 인생의 모든 문제 해결자구나 믿기 시작했고, Empezaron a creer que Jesús es el solucionador de todos los problemas 그 de su vida. 예수님이 그리스도이시라는 사실을 믿었던 사람들이 복음을 전하기 시작한 Y las 겁니다. personas que creyeron que Jesús es el Cristo empezaron a compartir el Evangelio. 예수님이 나의 그리스도가 되면 무슨 일이 Y 벌어지냐? cuando Jesús es mi Cristo, ¿qué ocurre? 내 모든 죄의 문제가 영원히 완벽하게 단번에 끝납니다. Todos los problemas de mi vida terminan de una vez perfectamente y eternamente. 나를 괴롭고 나를 붙잡고 있었던 요한복음 8장 44절에 우리는 그 전에 사단의 자녀라고 얘기했습니다. En Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 사단의 자녀였던 우리가 예수님을 그리스도로 믿으면 영원히 사단의 손아귀에서 영원히 완벽하게 단번에 빠져나옵니다. Y si nosotros que éramos hijos del diablo creemos en Jesús, ahora somos liberados de la garra de Satanás de una vez perfectamente y eternamente. 예수님을 그리스도로 믿으면 우리가 하나님 떠나 있었는데 영원히 완벽하게 단번에 하나님 떠난 문제가 해결됩니다. Y si nosotros creemos en Jesús, entonces nosotros estamos separados de Dios, pero esta separación de Dios se resuelve de una vez perfectamente y eternamente. 근본 문제가 완벽하게 끝나고 주의 성령이 우리 속에 들어오십니다. Entonces termina el problema fundamental completamente y el Espíritu del Señor entra en nosotros. 예수님은 인간의 근본 문제 해결자일 뿐만 아니라 모든 문제 해결자입니다. Entonces Jesús no es el solucionar del problema fundamental del hombre simplemente, sino de todo problema del hombre. 모든 문제가 이 세 가지 때문에 온단 말이에요. Porque todos los problemas llegan a raíz de esto. 예수님을 그리스도로 믿으면 어떻게 되냐? Y si creemos en Jesús como en Cristo, ¿qué ocurre? 이걸 잘 들어보세요. Escuchémoslo bien. 이걸 잘 들어야지 초대교회 신앙 회복합니다. Hay que escucharlo bien para que se restaure la fe en la iglesia primitiva. 지금 지구상의 문제가 뭐냐? 예수님을 잘못 믿고 있어서. Ese es el problema de la faz de la tierra. ¿Cuál es? Que no creemos en Jesús correctamente. 마태복음 16장을 보겠습니다. Veremos Mateo 16. 그러니까 우리 목사님 읽으신 본문인데요. Es lo que el pastor leyó anteriormente. 마태복음 16장입니다. Mateo 16.
지구상의 문제, 예수님을 잘 못 믿어서 지구상에 문제 온 겁니다. El problema de la faz de la tierra llega por no creer en Jesús correctamente. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Viniendo Jesús a la región de Cesarea, Filipo preguntó a sus discípulos diciendo que dice a los hombres que es el Hijo del Hombre. 3년 동안 제자들을 훈련시켜 놓고 이제 내일 모레 십자가 지셔야 될 그런 상황입니다. Durante 3 años y medio había entrenado a los discípulos y pasado mañana él tenía que cargar la cruz. 그때 물어봅니다. Y él pregunta. 근데 어디서 질문하냐 이게 지금 중요한 거거든요. ¿Y en dónde lo pregunta? Es muy importante. 하필이면 빌립보 가이사랴 지방에서 Esa es la 질문. región de Cesarea de Filipo. Tenía que ser aquí. 빌립보 가이사랴니 로마 황제들의 이름이거든요. Entonces, Filipo y Cesarea son los nombres del emperador romano. 이스라엘 땅에 로마 황제들의 이름을 명한 이 지역이 있단 말이에요. Entonces, en esta tierra de Israel había un lugar con el nombre del César. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 이스라엘이 망한 땅, Es la tierra en donde cayó Israel. 이스라엘이 망했던 땅, La tierra en donde fracasó 그걸 Israel. 좀 상징하는 겁니다. Esto es lo que representa. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 하나님의 백성이 망할 수 있냐? Entonces, ¿será que el pueblo de Dios puede fracasar? 요거 얘기하는 겁니다. Esto es lo que nos dice. 하나님의 백성이 망할 수 있냐? ¿Será que el pueblo de Dios puede fracasar? 망한 거 아니냐? Sí, fracasó ya. 어떻게 이스라엘 땅에 빌립보 가이사랴 지방이란 이름이 있을 수 ¿Cómo es 있냐? que la tierra de Israel le pueden llamar Cesarea de Filipo? 이 하나님의 백성이 망했다는 증거 Sí, 아니냐? eso es evidencia de que el pueblo de Dios ya había 근데 왜 perecido. 하나님의 백성이 ¿Y 망했냐? por qué el pueblo de Dios perece? 올바른 믿음이 없어서 망한 Es que no tienen la 겁니다. fe correcta. 거기서 질문하는 겁니다. Aquí pregunta, 사람들이 나를 누구라고 ¿quién 하냐? dice a los hombres que soy yo? 그러니까 사람들이 대답이요. Y contestan las personas. 예레미야, 엘리야, 세례요한 선지자라고 얘기합니다. Pues a Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas. 예수님이 기적과 능력을 보이니까 예수님을 엘리야처럼 믿어요. Como él mostró poderes y grandes milagros, creían en él como Elías. 지금도 예수 믿는 거를 이렇게 기적과 능력 받기 위해서 예수 믿는 사람들이 Entonces hay 있습니다. personas que creen en Jesús para recibir milagros, para recibir un poder. 그 사람들은 예수를 그리스도로 믿지 않고 예수님을 엘리야로 믿는 Ellos no 사람들. creen en Jesús como en Cristo, sino como en Elías. 예수님을 세례요한으로 믿는 사람들이 있어요. Hay personas que creen en Jesús como Juan el Bautista. 이 예수님이 말하니까 사회에 막 쓴소리 얘기하고 해로 틀렸다 막 이런 얘기 하잖아요. Entonces cuando vino Juan el Bautista, entonces él había dicho muchas cosas a la sociedad. Él había delatado las corrupciones y había dicho que Herodes está mal, entre 사회 otros. 개혁해야 된다 막 이런 얘기 하잖아요. Que había que restaurar la sociedad, entre 우리가 otras 예수 cosas. 믿는 우리가 사회 개혁해야 된다 막 이런 얘기 하잖아요. Entonces nosotros que creemos en Jesús tenemos que restaurar la sociedad, decimos mucho de 그 eso. 사람들은 예수님을 세례요한으로 봤어요. Esas personas vieron a Jesús como si fuera Juan el Bautista. 지금도 예수님을 세례요한처럼 믿는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que incluso hoy creen en Jesús como Juan el Bautista. 예수님이 백성들을 불쌍하게 여기고 Entonces Jesús se compadeció del 많이 pueblo. 구제하고 봉사하는 모습이 보여요. Y también él ayudó a muchos y tuvo 그런 obras 모습이 구약 filantrópicas. 선지자 예레미야 같은 모습이거든. Y entonces vieron que era como Jeremías. 예수 믿는 우리가 불쌍한 사람 도와줘야 된다. Entonces nosotros que creemos en Jesús tenemos que ayudar a los 구제해야 pobres. 된다. Tenemos que ser 틀린 filantrópicos. 얘기는 아닙니다. No es error. 하지만 예수님을 예레미야로 믿고 예레미야로 안다면 구원 못 받습니다. Pero si nosotros creemos y conocemos a Jesús como si fuera Jeremías, no somos salvos. 예수님을 선지자 중에 하나라고 믿으면 어찌 됩니까? O algunos que creían que era como algunos de los profetas, ¿qué pasaba? 그러면 구원 못 받습니다. No podíamos ser salvos en eso. 이런 사람 Hay muchas personas en eso. 예수님을 자기 믿고 싶은 대로 자기 보이는 대로 예수님이 이렇다 저렇다고 얘기하는 거예요. Y entonces muchas personas creen en Jesús como quieren creer y dicen esto es así o asá. 여러분은 예수님을 어떻게 믿고 있어요? ¿Ustedes cómo creen en Jesús? 예수님을 어떻게 믿고 있어요? ¿Cómo creen en Jesús 여러분 ustedes? 성경대로 예수님이 누군지 믿고 있지 않다면 여러분 머릿속에 예수란 이름으로 우상을 만들어 놨다니까요. Y si no creemos de acuerdo a la Biblia, lo que nos dice acerca de Jesús, hemos creado un ídolo con el nombre de Jesús en nuestras cabezas. 저는 귀신 들린 사람들 많이 만났습니다. Yo me he encontrado con muchos endemoniados 무당들한테도 복음 많이 전했어요. y he compartido el evangelio con muchos brujos. 무당들은 귀신이 내립니다. Entonces a estos chamanes les llega a los 그래가지고 espíritus. 사람들의 운명을 알아맞추고 병을 낫게도 합니다. Y entonces ellos adivinan la fortuna de las personas y sanan enfermedades. 자기에게만 신이 누군지를 얘기해요. Y dicen cuál es el espíritu que está sobre ellos. 그런 중에 자기에게 내린 신이 예수 신이 내렸대. Y algunos de ellos dicen el espíritu que está conmigo es el espíritu de Jesús. 귀신 내렸는데 그 귀신 이름이 예수래. Estando endemoniados dicen que ese demonio se llama Jesús. 그 예수가 이 성경의 예수냔 말이요. Entonces ese demonio que se llama Jesús es el mismo Jesús que nos dice la Biblia. 여러분 축구 선수 중에도 예수 있습니다. Entre los jugadores de fútbol hay unos que se llaman 혹시 이 Jesús. 중에도 성이 예수인 분 있습니까? ¿Hay algún Jesús aquí? 여호수아 뭐 이런 사람 O 있잖아요. algunas personas que se llaman Josué. 그렇죠. Es así, ¿verdad? 여러분 나름대로 생각하고 있는 그 예수가 성경에서 말한 예수가 아니다. 우상 섬기고 있는 거예요. Entonces si el Jesús en que ustedes creen no es el Jesús de la Biblia, estamos idolatrando. 많은 사람들이 자기 믿고 싶은 대로 예수 믿어요. Muchos creen como quieren creer. 선지자처럼 믿고 Creen como algunos de los profetas, como Jeremías, como Elías, 세례요한처럼 como Juan el Bautista. 그럴 때 질문합니다. 예수님께서 Y Jesús pregunta aquí. 예수님의 질문 하나밖에 없어요. Jesús pregunta una cosa nada más. 너희는 나를
누구라고 하냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 지난 3년 동안 보여줬지 않냐? Yo les enseñé durante 3 años y medio. 내가 누구냐? ¿Y quién soy yo? 아무도 대답을 못해요. Nadie le respondió. 11명이 대답 못해요. 11 no le respondieron. 그때 베드로가 Pero 일어납니다. Pedro se levanta. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué dice? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 당신이 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 당신이 그리스도입니다. Tú eres el 우리가 Cristo. 그토록 기다리고 있던 메시아, 당신이 Eres 메시아입니다. el Mesías que tanto esperábamos. Tú eres el Cristo. 이 예수가 그리스도란 말이 이게 보통 알아들을 수 있는 말이 아닙니다. Entonces el hecho de que Él es el Cristo no es algo que cualquiera puede 우리가 entender. 눈여겨볼 필요가 있습니다. Es que hay necesidad de fijarnos en esto. 마태복음 16장 17절을 보세요. Miren Mateo 16, 17. 예수님의 말씀을 보세요. Miren lo que dice Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 시몬 베드로가 최고의 고백을 합니다. Entonces Simón Pedro da la mejor 근데 confesión. 문장을 읽어보면 알잖아요. Y si nosotros vemos la 예수님이 oración, 그 고백에 놀랬다니까. podemos ver que Jesús se sorprendió. 아니 어떻게 네가 이걸 알았냐? Pues que ¿cómo tú supiste esto? 어떻게 알았냐? ¿Cómo lo supiste? 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de 네가 한 게 Jonás. 아니다. No es que tú lo hayas sabido, 혈육이 한 게 아니다. no por carne ni sangre, 아버지가 알게 하신 sino mi 거구나. Padre te lo reveló. 아버지가 너에게 계시하셨구나. Mi Padre te dio esta 하나님이 revelación. 너에게 알게 하신 Dios se 거구나. hizo saber 네가 esto. 복을 받았구나. Tú eres bienaventurado. 네가 반석이다. Tú eres la 이 roca. 반석 위에 교회 세우겠다. Y sobre esa roca edificaré mi 왕부의 iglesia. 권세 이기지 못하고 Y las puertas del horno no 내가 estarán 천국에 contra ella. 세우겠다. Y te daré el reino de los cielos. 여러분, 예수를 그리스도로 아는 것은 머리로 아는 게 아닙니다. El conocer a Jesús como el Cristo no es de cabeza, 혈육으로 알 수 있는 게 no 아니에요. es con carne y sangre, 아버지가 계시해 주셔야 돼요. sino el Padre lo tiene que revelar. 저는 여러 나라에서 메시지 전해봤습니다. Yo he compartido el Evangelio en muchos 그럴 때마다 países 항상 하는 말이 y 있습니다. siempre digo una cosa. 저는 오늘 생명 걸고 복음 전한다. Yo les voy a compartir el Evangelio dando mi vida, 하지만 대부분이 못 알아들을 것이다. pero la mayoría no me va a entender. 머리로는 정리될지 몰라도 Puede ser que lo organicen con su cabeza, 예수가 그리스도라는 이 말이 가슴에 안 부딪힐 것이다. pero en su corazón no les va a golpear el hecho que 근데 Jesús es el 정말로 Cristo. 부딪히는 사람이 있다면 Pero si hay alguien que verdaderamente le golpea, 예수님이 그리스도로 믿어지는 사람이 si 있다면 alguien que pueda creer que Jesús es el 아, 내 Cristo, 인생의 모든 문제를 주께서 끝냈구나 믿어지는 사람이 있다면 entonces, y si alguien puede creer que todos los problemas de la vida han terminado gracias a esa verdad, 십자가 불로 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님 떠난 모든 문제를 정말로 끝냈구나 믿어지는 사람이 si hay alguien 있다면 que pueda creer que a través de la cruz terminó todo el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios verdaderamente, 내 모든 문제를 예수님이 십자가 부활로 끝냈구나 믿어지는 사람이 si hay 있다면 alguien que pueda creer todos mis problemas fueron resueltos en la cruz y la resurrección ya por Jesús, 그 사람에는 틀림없이 마태복음 16장의 축복이 오늘부터 이 시간부터 그대로 임합니다. inequívocamente desde hoy, desde esta hora, van a venir las bendiciones de Mateo 16 sobre esta persona. 예수가 그리스도 그 고백이 반석입니다. Entonces la confesión que Jesús 그 le hizo en la 반석 위에 roca, 교회를 세운다고 y sobre 얘기하셨어요. esta roca se edifica la iglesia, no se 단순히 edifica. 교회당이 아닙니다. Entonces no es algo más. 수많은 생명이 산다 그 말이요. Entonces significa que verdaderamente viven muchas vidas 사단의 권세, 음부의 권세가 절대로 못 y que las 이깁니다. puertas de la no pueden prevalecer contra ellos nunca, 무너지지 않는단 말입니다. que no cae, 천국 열쇠를 준단 말. y les dan las llaves del cielo, 수도권을 준다고 얘기했어요. les da esta 모든 potestad, 것을 준다고 얘기했습니다. todo. 예수를 그리스도로 믿으신 이게 은혜요. Entonces creer que Jesús es el Cristo es gracia. 저는 잘 모릅니다. Yo no lo sé muy bien, 하지만 느끼시는 게 있어요. pero Dios siempre siento 정말로 이 algo. 사람이 예수를 그리스도로 믿구나. Si esta persona cree que Jesús es el Cristo, 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 예수님이 내 인생 모든 문제 끝냈다고 el 믿는 hecho de 겁니다. creer que Jesús es el Cristo significa que todo el problema de la vida ya se acabó. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제만 끝낸 게 아니라 모든 문제 끝낸 거예요. No acabó simplemente el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, sino todo problema. 예수 믿으면 갑자기 부자 됩니까? Entonces si yo creo en Jesús voy a ser rico de inmediato. 예수 믿으면 갑자기 병이 낫습니까? O sea que sana mi enfermedad de inmediato. 여러분 잘 아세요. Hay que saberlo. 하나님의 계획이 있으면 그럴 수도 있습니다. Si está el plan de Dios puede ser así. 하지만 근본적으로 아셔야 될 게 Sin 있어요. embargo, fundamentalmente debemos de saber una cosa. 예수를 그리스도로 믿지 않았기 때문에 Entonces no hemos creído que Jesús es el 하나님이 Cristo. 나와 함께 계시지 않았기 Y 때문에 como Dios no estaba conmigo, 돈이 나한테 문제가 됐던 거예요. el dinero era un problema para mí. 내 혼자 살아야 되니까. Como tengo que vivir solo. 하나님 없이 내 혼자 살아야 되니까
되니까 돈 없으면 문제가 돼. Tengo que vivir sin Dios, entonces mi problema es el dinero. 하나님이 나와 함께 계시지 않았기 때문에 질병 있는 게 문제가 돼요. Y como Dios no está conmigo, la enfermedad es el problema. 하나님이 나와 함께 계시지 않았기 때문에 과거의 상처가 나한테 문제가 된다고. Y como Dios no estaba conmigo, las heridas del pasado eran un problema. 하나님이 나와 함께 계시지 않았기 때문에 여러분 옆에 있는 남편과 와이프가 문제가 된다고. Y como Dios no estaba conmigo, el esposo o la esposa era el problema. 하지만 예수님이 그리스도가 되셔서 하나님 나와 함께 계시면 Pero si Jesús es de Cristo para mí y Dios está conmigo, 그 문제가 없어지는 게 no 아니에요. es que desaparece el problema, 부자가 되는 게 아닙니다. no es que me vuelvo rico, 질병이 치유되는 게 no 아닙니다. es que se sana la enfermedad, 남편과 아내가 바뀌는 게 no 아니요. es que cambia el esposo o la 자녀가 esposa, 바뀌지 않는다고. o no los hijos. 모든 문제가 그대로 있는다 해도 Aunque todos los problemas estén así, 그 문제가 안 되는 거예요. ese problema no es problema. 문제가 안 되는 거예요. Es que ya no es problema. 요한복음 4장이 그랬습니다. En Juan 4 es así. 여러분 그렇게 문제 많았던 여인이요. Esta mujer que tenía tanto 남편 problema, 5명이 있었고 tenía 5 de 사회에 marido 격리되고 y está separada de la 여러 sociedad. 가지 지금 돈 경제 문제에 있었던 그 여인이 Y ella tenía tanto problema económico de dinero. 눈앞에 앉아있던 예수님이 그리스도로 보이기 시작했어요. Frente a sus ojos está ese Jesús y cuando lo descubrió como el Cristo, 눈앞에 앉아있는 그 청년 예수가 그리스도로 믿어지기 ese 시작했어요. Jesús joven que estaba ante sus ojos era el Cristo. 자기 문제 해결 안 됐습니다. Y su problema no se 돈이 resolvió. 생긴 게 아니라니까. No tuvo dinero inmediato. 남편이 있었던 과거가 없어진 게 No 아니요. desapareció su pasado con sus maridos. 갑자기 사람들하고 친해진 게 아닙니다. No es que se llevó bien con las personas. 문제가 그대로인데 물동이 버려두고 마을 사람 살리러 Los 나간다니까. problemas seguían así, pero ella tiró el cántaro y se fue al 이 pueblo. 여인 때문에 마을 모든 사람들이 Y 살아났어요. ella salvó a todo ese pueblo. 문제가 없어진 게 아니라 문제가 안 되는 거예요. No desapareció el problema, sino que el problema no es problema. 예수님이 그리스도로 믿으시니까 Si creemos en Jesús 성경 Cristo, 자세하게 읽어보십시오. verdaderamente fíjense en la Biblia. 초대교회 성도들의 삶이 나와 있습니다. Mire la vida de la iglesia 초대교회 primitiva. 성도들이 어떻게 믿었냐? ¿Cómo creían los miembros de la iglesia 예수를 그리스도로 primitiva? 믿었다니까. Creían en Jesús como el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿으니까 문제가 안 되는 Y al 겁니다. creer en Jesús como el Cristo nada era un problema. 초대교회 핍박의 La 상황이에요. situación de la iglesia primitiva era de persecución 이미 constante. 요한복음 9장에 예수님을 그리스도로 믿으면 출교하기로 그 사회에서 쫓아내기로 결정 내렸다니까. En Juan 9 ya estaba decidido que si uno creía que Jesús era el Cristo ya lo echaban de la ciudad, era excomunicado. 유대 사회에 있을 수가 없어요. No podía estar en la sociedad 그리고 judía. 예수님을 그리스도로 믿으면 잡아갔다니까요. Y entonces si creían en Jesús como el Cristo ya los ponían presos. 예수님의 수제자 기적을 그렇게 많이 경험하고 물리를 걸었던 베드로가 3번 부인했잖아요. Y entonces ese Pedro que había experimentado los muchos milagros de Jesús, que había caminado sobre el agua, negó a Jesús 3 veces. 예수님의 성천을 받던 사람이 고린도전서 15장에 보니까 500명입니다. Y entonces podemos ver en 1 Corintios 15 que las personas que vieron la ascensión de Jesús eran alrededor de 500. 성령이 임하시기를 위해서 기도하라고 500명의 말을 듣고 나서 실제로 기도했던 사람은 사도행전 1장에 120명밖에 안 돼요. 500 escucharon esta palabra de Jesús que oraron por la llanura del Espíritu Santo y se fueron. ¿Cuántos oraron? Fueron 120. 예수님 구름 타고 올라가는 것까지 봤다니까요. Ellos vieron a Jesús ascender en una nube. 380명 어디 갔습니까? Y estos 380, ¿dónde se fueron? 없어진 겁니다. Desaparecieron. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그게 핍박의 상황입니다. Porque así es grave era la 예수를 persecución. 그리스도로 믿으면 죽어요. Porque si creían en Jesús como el Cristo 사도행전 moría. 9장은 바울이라는 사람이 저 다메섹에까지 가서 다른 나라라니까 다메섹에까지 가서 예수를 그리스도로 믿는 사람을 잡아 와서 죽였다니까요. Entonces en Hechos 9, Saulo él iba hasta Damasco, era otro país. Él iba ahí a aprender a los cristianos. 지금 IS라는 얘기 들어보셨죠? Ustedes han escuchado de la nación islámica. 예수 믿는 사람을 무차별하게 죽입니다. Entonces ellos matan a los cristianos sin 한 명씩 데려와가지고 한 명씩 목을 쓱쓱쓱 쓸어가지고 죽인다니까. ninguna condición. Entonces traen a uno y ellos se ruchan su cuello y lo matan. 교회당에 들어와서 예배드리는 모든 사람 총을 쏴가 죽이는 그런 사진이 나와 있어요. Y entonces hay fotos de cómo ellos están en un templo en donde están dando el culto a Dios y vienen con una pistola y matan a cada uno. 충격적인 사진은 아이들 시체가 수십 명 널려 Y 있었다니까. podemos ver fotos impactantes de cadáveres de niños tirados. 그런 일이 벌어지고 Eso está 있습니다. ocurriendo ahora. 그때가 그러했다니까요. Y entonces en este tiempo de la iglesia 바울이 primitiva era 예수 así. 믿는 사람을 죽였던 인물입니다. Entonces Pablo mataba a los cristianos. 다메섹에까지 갔단 말이에요. Él fue hasta Damasco. 이미 유대와 예루살렘은 그게 너무 왕성한 거예요. 그 핍박이. Entonces significa que en Jerusalén, Judea, ya esta persecución estaba llena. 그런 중에 성도들이 예수 믿기 시작한 겁니다. Y en eso los creyentes empezaban a creer en Jesús como el Cristo. 어떻게 믿었습니까? ¿Cómo habrán creído ellos? 예수를 그리스도로 믿었어요. Habrán creído en Jesús como el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿으니까 그 핍박도 문제가 안 되고 Y al creer en Jesús como el Cristo, la persecución no era problema. 그 환경도
문제가 안 되고 El ambiente no era problema. 죽음도 문제가 안 되고 La muerte no era 심지어 problema. 사도행전 2장 사도행전 4장 가니까 자기 있고 있는 모든 재물을 물질을 내놓았습니다. Hechos 2 y en Hechos 4 podemos ver que todo lo que ellos tenían no decían que era suyo y lo daban. 돈 없는 것도 문제가 안 El 되고 problema de no tener dinero no era 열두 problema. 사도들이 한 명도 예의 없이 가룟 유다 빼고 다 순교합니다. Y aparte de Judas Iscariote, cada uno de los apóstoles murió mártir. 도대체 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 그렇다고 생각하십니까? ¿Por qué piensa que fue 왜 así? 지금은 초대교회 역사가 안 일어날까요? ¿Por qué no ocurren las obras de la iglesia primitiva hoy en 왜 día? 지금은 초대교회 같은 기적이 안 ¿Por qué no 일어날까요? ocurren los milagros de la iglesia primitiva hoy en 왜 전 día? 세계 교회가 힘들다고 ¿Por qué la iglesia 생각하십니까? tiene dificultades? 성경에서 말하는 복음을 놓쳤습니다. Porque han perdido el evangelio que nos dice la Biblia. 예수가 그리스도라는 메시지가 사라졌어요. Ha desaparecido el mensaje de que Jesús es el 그리고 Cristo. 성도들에게는 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 Ha 사라졌다니까. desaparecido la fe de los creyentes en creer que Jesús es el Cristo. 여러분 기도 제목이 뭡니까? ¿Cuál es su tema de oración? 여러분 주위에 알고 있는 많은 기독 신자들의 기도 제목이 뭡니까? ¿Cuál es el tema de oración de los muchos creyentes que están en su alrededor? 한번 조사해 보세요. Investíguelo. 거의 비슷할 Va 겁니다. a ser casi lo mismo. 하나님 돈 좀 벌게 해주세요. Dios permite tener 하나님 우리 가정 dinero. 지켜주세요. O Dios protege. 우리 자녀 지켜주세요. O a mis hijos 네, protege. 우리 남편 사업 잘 되게 해주세요. O que mi esposo esté bien. 전부 그런 육신적인 기도 제목일 겁니다. Tienen temas de oración físicos nada más. 틀린 얘기는 아닙니다. No es erróneo. 하지만 믿음은 없어요. Pero no tiene fe. 어떤 믿음이 없냐? ¿Qué fe no tiene? 예수님이 내 인생의 모든 문제를 끝냈다는 믿음이 없는 No 거예요. tiene la fe de que Jesús culminó y completó todos los problemas de mi vida ya. 아직 안 끝난 거지. Para ellos no ha terminado 아직 내 aún. 육신 문제 안 끝난 거야. Todavía mi problema físico no 그래서 terminó. 십자가와 부활의 비밀 가지고 육신 문제 해결하는데 일평생 매여 있습니다. Por eso es que estamos atados toda la vida para utilizar la cruz y la resurrección en nuestro problema. 주의 십자가와 부활을 이용해서 자기 육신 문제 해결하는데 그거 이용하고 앉아 Entonces 있다니까요. estamos ahí sentados utilizando ese problema, esta cruz y esta resurrección tan grande para mi problema. 이용하는 게 나쁜 얘기냐? Entonces, ¿es malo utilizarlo? 나쁜 얘기는 아니요. No es malo 하지만 utilizarlo. 그들에게 믿음이 없어요. Pero ¿qué es la fe que no tiene? 무슨 믿음이 없냐? Que fe no tiene. 내 모든 인생의 문제가 십자가 부활로 끝났구나 라는 믿음은 없다는 얘기요. Es que no tengo la fe que todos los problemas de la vida ya han sido culminados en esta cruz y la 그래서 resurrección. 십자가 부활 가지고 인생 문제 해결하는 겁니다. Entonces significa que ya terminó todo. 예수님을 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 내 인생 문제가 끝난 겁니다. todos los problemas de mi vida 내 terminaron. 인생 문제가 끝난 사람은 뭘 위해서 Y 사냐? las personas que terminaron sus problemas de la vida, ¿para qué viven? 당연히 주와 복음을 위해서 살 수밖에 없어요. Naturalmente viven para el Señor y el Evangelio. 바울이 뭐라고 얘기했냐? ¿Qué nos dice Pablo? 갈라디아 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Galatas 2:20, juntamente soy crucificado con Cristo. 그게 구원받은 자입니다. Eso es la salvación, eso es el salvo. Entonces, ¿qué es? 내 인생 문제가 십자가상에서 끝났구나. Que el problema de mi vida ya terminó en la cruz. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 어떻게 사냐? Las personas que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo, ¿cómo viven? 고린도후서 5장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 5. 고린도후서 5장 15절로 2 Corintios 5, 15. 19절까지입니다. Vamos a leer hasta el versículo 19. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. 5장 15절 보겠습니다. Si miramos el versículo 15. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 왜 대신하여 죽었냐? Entonces, y por todos murió, ¿para qué? 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 Para que los que viven ya no vivan para sí, 다시는 그들 자신을 위하여 살지 que 않고 ya no vivan para sí, 다시는 그들 자신을 위해 살지 않고 para que ya no vivan para sí. 여러분 예수님을 그리스도로 믿으면 예수님이 십자가상에서 내 모든 문제를 끝냈다고 믿기 때문에 더 이상 내 인생 문제에 안 매입니다. Entonces, si nosotros creemos que todo nuestro problema y creemos en Jesús como el Cristo, estos problemas ya han culminado en la cruz y la resurrección, ya no viven para mí entonces. 돈이 없으면 주와 함께 굶어 죽으면 돼요. Si no tienen dinero, entonces puedo estar con el Señor y morirme de hambre. 몸이 아프면 주와 함께 죽으면 돼요. Y si me duele el cuerpo, me puedo morir con el Señor. 여러 가지 사람들이 비난하면 주와 함께 비난받으면 돼요. Y si soy criticado, entonces que me critiquen, pero estoy con el Señor. 주와 함께란 문제가 안 된다니까. Si estoy con el Señor, nada es problema. 내가 우겨 쌓임을 당하여도 쌓이지 아니하고 Entonces, aunque esté rodeado, no estaré rodeado.
바울이 한 고백입니다. 내가 우겨 쌓임을 당하여도 쌓이지 않냐. Pablo confesó, aunque yo estoy rodeado, no estoy rodeado. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자고. Y aunque parece que no tengo nada, lo tengo todo. 예, 성경에 나와 있잖아요. Está en la Biblia. 바울의 고백입니다. La confesión de Pablo. 문제가 안 된다. Ya no es problema. 그러니까 내 인생 문제가 모두 끝났다고 믿는 사람은 다시는 그들 자신을 위해 살지 아니한다. Entonces las personas que creen que verdaderamente ya terminó todo problema no viven para sí. 어떻게 살게 되냐? ¿Cómo viven? 오직 그들을 대신하여서 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 되는 것이다. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 당연히 주와 복음을 위해서 살 수밖에 없어요. Naturalmente vivimos para el Señor y el Evangelio. 16절에 보니까 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 En el versículo dice de manera que nosotros aquí en adelante si a nadie conocimos según la carne y si aún a Cristo 우리 conocimos según la 육신 carne. 문제 해결해 주는 그리스도로 알았으나 Si conocimos al Cristo que resolvía nuestro problema físico. 우리 육신 문제 때문에 그리스도를 발견했으나 Y si nosotros habíamos descubierto a Cristo por nuestra carne, 이제는 그같이 알지 ya no 않냐. lo conocemos así. 이제는 예수님을 그리스도로 알아야 된다. Ahora conocemos a Jesús como el Cristo. 그렇게 알고 믿는 자가 새로운 피조물입니다. Estos, los que creen eso, son nueva criatura. 그런 점 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 De modo que si alguno es el Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. 보라 새 것이 되었도다. Y aquí son hechas nuevas. 예수님을 그리스도로 믿을 때 모든 것이 지나갑니다. Cuando creemos en Jesús como el Cristo, todo es pasajero, todo pasa. 모든 죄 문제에서 빠져나오고 Salimos de todo problema del pecado. 사단의 손에서 완전히 빠져나오고 Y salimos de la mano de Satanás. 하나님 떠난 모든 문제가 끝이 나고 Y todos los problemas de la separación de Dios se 주님이 내 resuelven. 안에 들어오셔서 나와 함께 가시는 Y el Señor 겁니다. está conmigo y está junto conmigo, me guía. 창세기 1장 27절 28절 창세기 2장에 뭐라고 얘기했습니까? En Génesis 1, 27, 28 y en Génesis 2, ¿qué nos dice? 하나님이 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 함께 있을 때 아무 문제가 없어요. Cuando el hombre que habla la imagen y semejanza de Dios estaba con Dios, no había ningún problema. 심지어는 모든 것을 다스리는 축복을 받습니다. Incluso tenía la bendición de gobernar sobre todo. 하나님이 여러분에게 처음부터 세계를 맡기셨어요. Dios desde el principio les encargó el mundo. 세상을 Les 맡기셨다니까. encargó a toda la faz de la 처음부터 tierra. 창세기 1장 27절 28절에 세상을 Desde 맡기셨어요. el principio, desde Génesis 1, 27, 28, les encargó el mundo. 뭘 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 18절입니다. El versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 세상과 하나님을 화목하게 하는 직분. Nos dio el ministerio de reconciliación de Dios y el mundo. 그걸 우리한테 주신 겁니다. Nos lo dio a nosotros. 전 세상을 하나님께 돌려드리는 Entonces verdaderamente regresar al mundo, a Dios. 그걸 우리한테 맡기신 겁니다. Esto es lo que nos encargó a nosotros. 여러분, 예수가 그리스도란 메시지가 복음입니다. El mensaje que Jesús es de Cristo es el Evangelio. 그게 성경의 기록의 목적입니다. Y ese es el objetivo de la escritura de la 그게 Biblia. 초대교회의 메시지입니다. Es el mensaje de la iglesia primitiva. 모든 초대교회 성도들은 그렇게 믿었어요. Todos los miembros de la iglesia primitiva creyeron de esta manera. 강단에서 처음부터 끝까지 예수님이 그리스도란 메시지가 계속 선포가 되고 Entonces en el mensaje, en el púlpito tiene que ser proclamado que Jesús es el Cristo constantemente. 성도들의 삶은 예수를 그리스도로 믿는 삶으로 풍성했어요. Y la vida de los creyentes era llena de esta fe que Jesús es el Cristo. 그러니까 어떤 것도 문제되지 않고 Entonces nada era un problema. 죽음도 넘어서고 Entonces trascendieron la muerte, 핍박도 넘어서고 trascendieron la persecución. 그러면서 그 핍박당한 사람들이 전 세계를 살리기 Y esas 시작했다니까요. personas perseguidas salvaron a todo el mundo. 이제 여러분이 저와 여러분들이 그 일을 감당할 차례입니다. Y ahora ustedes y yo nos tenemos que encargar de eso. 우리가 정말 성경에서 중요한 것을 회복하면 됩니다. Tenemos que restaurar lo importante de la Biblia. 예수가 그리스도라는 이 복음을 정말로 우리가 회복하면 되고 Y si, entonces tenemos que restaurar ese evangelio que Jesús es Cristo de la 정말로 그 Biblia. 믿음을 회복하면 됩니다. Y debemos de restaurar esta fe. 아까 봤던 본문을 다시 보도록 하겠습니다. Veremos el pasaje que habíamos visto 요한복음 anteriormente. 20장입니다. Juan 20. 마지막 결론적으로 말씀을 전하겠습니다. Entonces yo quiero dar esta palabra como conclusión. 요한복음 20장 31절. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록의 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함이라. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia, es que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생입니다. Y tenemos que creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 그러니까 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도다 요거 믿게 하기 위해서 이 성경이 기록됐답니다. Toda la Biblia, toda enterita fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 그러면 메신저들은
주의 종들은 뭘 메시지해야 됩니까? Entonces los mensajeros, los siervos del Señor, ¿qué mensaje tienen que 성경 dar? 전체를 통해서 무슨 메시지를 해야 됩니까? A través de toda la Biblia, ¿qué mensaje que dar? 그리고 이게 성경 기록의 목적이라면 Si ese es el objetivo de la escritura de la Biblia, 우리의 믿음은 어떤 믿음이어야 되냔 말이에요. ¿cuál tiene que ser nuestra fe? 우리는 예수를 그리스도로 믿어야 된다고. Tenemos que creer que Jesús es de Cristo. 예수님이 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제를 끝냈다고 믿어야 된단 말이에요. Tenemos que creer que a través de la cruz y la resurrección Jesús terminó todos los problemas de nuestra vida. 여러분 전도는 뭔 줄 ¿Qué 아십니까? es el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 전도요. El hacer que la persona crea que Jesús es de Cristo es el evangelismo. 예수를 그리스도로 믿으면 이 인생 전체가 Y 바뀐다니까. si tú crees que Jesús es de Cristo, toda tu vida cambia. 하나님의 세계복음을 우리에게 맡기셨습니다. Dios encargó la evangelización mundial a nosotros. 전 세계에 이 믿음과 이 메시지가 없습니다. En todo el mundo no tienen esta fe ni este evangelio. 그래서 진짜로 우리가 예수를 그리스도로 믿고 예수를 그리스도로 믿게 하면 하나님이 우리를 세계살리의 증인으로 사용하신다 그 Por eso 말입니다. si nosotros creemos que Jesús es de Cristo y nosotros compartimos a las demás personas y hacemos que Dios crea que Jesús es de Cristo, Dios nos utiliza como testigos a todo el mundo. 이게 성경의 복음입니다. Eso es el evangelio de la Biblia. 이런 성경의 복음 있는 자가 진짜로 시작되는 게 성경의 전도가 Y 시작돼요. lo que empieza para las personas que tienen ese evangelio de la Biblia es el evangelismo de la Biblia. 오늘은 계속 예수가 그리스도라는 성경의 복음을 계속 얘기할 겁니다. Hoy vamos a hablar constantemente del evangelio que Jesús es de Cristo. 그리고 기도하고 있습니다. Estoy orando. 여러분들에게 저희들은 지나온 나라마다 나라의 전도운동이 일어나고 있습니다. En cada país al que hemos pasado está ocurriendo un movimiento de evangelismo en ese país. 나라마다 나라 살릴 제자가 일어나고 나라마다 전도운동이 일어나고 Y 있습니다. se están levantando discípulos en cada país y se están levantando personas para hacer el evangelismo en cada país. 지금 많은 집회는 집회 때 뭔가를 합니다. Muchas conferencias intentan hacer algo durante la conferencia. 집회 때 영접시키고 El aceptar a que las personas acepten durante la conferencia o sanar durante la 집회 conferencia 때 복받게 하고 o que las personas sean bendecidas durante la 집회가 끝나면 conferencia 끝이요. y si termina la conferencia ya 그게 terminó. 지구상의 많은 이 기독교 집회입니다. Esta es la conferencia de muchos cristianos en la faz de la tierra. 하나님께서 참 감사하게 저희들은 지나온 자리마다 지나간 나라마다 전도운동이 일어나고 있습니다. Pero estamos agradecidos porque Dios permite que en cada momento, a cada lugar que hemos pasado, ocurre el evangelismo. 여러분을 통해서 쿠바에 그런 일이 일어날 줄로 믿습니다. Yo creo que a través de ustedes esto ocurrirá en Cuba. 성경의 복음 진짜로 아는 자가 성경의 전도를 할 수 있습니다. Las personas que verdaderamente conocen el evangelio de la Biblia pueden hacer el evangelismo en la 왜 Biblia. 성경의 복음을 들고 성경의 전도를 해야 되냐? ¿Por qué tenemos que tener el evangelio de la Biblia y hacer el evangelismo en la Biblia? 이유는 하나입니다. Es solo un ejemplo. 여러분 교회 부흥이 아닙니다. No es para el avivamiento de su iglesia, no, es una razón. 약속이에요. Es porque es la promesa. 구약은 오실 메시아, El Antiguo Testamento va a venir el 신약은 Mesías. 다시 오실 메시아. No, el Testamento vendrá el Mesías de 신약을 nuevo. 살아가는 우리들은 약속을 붙잡고 있어야 됩니다. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, tenemos que aferrarnos al Nuevo Testamento, a la palabra. Entonces, ¿cuál es? 다시 오실 주님. El Señor que vendrá de nuevo. 그거에 우리가 가지고 있어야 될 믿음입니다. Esa es la fe que tenemos que tener de nuevo. 주님 언제 다시 ¿Y 오십니까? cuándo viene el Señor de nuevo? 그와 시대와 시와 때는 모릅니다. Nosotros no sabemos la hora o el tiempo, 하지만 힌트 하나 있어요. pero nos da una pista. 이 천국 복음이 끝나면 천국 복음이 전달되면 끝이 온다. Cuando sea evangelio, cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el 세계 fin. 복음화 되면 끝이 온다. Cuando ocurra la evangelización mundial, ocurrirá el fin. 진짜로 세계 복음화 하려고 하니까 Entonces, si verdaderamente corremos hacia esa evangelización mundial, 성경들의 복음을 회복해야 되고 entonces tenemos que restaurar el evangelio de la 진짜로 Biblia. 세계 복음화 하려고 하니까 Y para hacer la evangelización 성경 mundial 100%의 verdaderamente, 전도해야 됩니다. tenemos que evangelizar de acuerdo a la Biblia. 100% 성경의 복음, 100% 성경의 전도라 해야 세계 복음화 가능합니다. Tiene que ser 100% del evangelio de la Biblia y 100% del evangelismo de la Biblia. 그래야 주님 오십니다. Así es como vendrá el Señor. 저희들은 이 땅에 지금 이 시간에 왜 왔냐? Porque nosotros llegamos en este momento. 여러분에게 왜 왔냐? Porque llegamos a ustedes. 모든 나라의 100% 자비랑으로 돕습니다. Entonces estamos ayudando 100% con nuestros costos a todos los países. 우리는 강사비 받으면서 사역하는 사람들이 아닙니다. Nosotros no somos personas que recibimos una comisión. 모든 먹고 자고 생활하고 모든 것을 우리가 100% 우리가 섬깁니다. Entonces nosotros servimos en todo lo que es la comida, el dormir y el transporte y todo. 그러면서 그 나라를 돕습니다. Y ayudamos a este país. 왜 그러냐? ¿Por qué? 내 살아있을 때 세계복음화 끝낸다는 마음으로. Porque tenemos el corazón de terminar la evangelización mundial en nuestros días. 우리 걸음 끝에 주님 오신다. Entonces en nuestros pasos llega el Señor. 그 이유 때문입니다. Es por esto. 그래서 말씀을 정리하면서 Por eso concluyendo la palabra. 여러분 단순히 그냥 은혜 받는 게 아니요. No simplemente reciban gracia. 모르던 거 알았다 이거 아닙니다. No simplemente es ahora ya sé algo 혹시 que no 오늘 sabía. 여러분에게 메시지를 주셔서 아 정말로 예수가 그래서 이 복음이면 쿠바 살리고 세계 정말로 살리겠다 이렇게 깨달아지시는 분들이 Si 있다면 verdaderamente hay alguno de ustedes que escuchando este evangelio digan, ay, verdaderamente Jesús es de Cristo y es este evangelio que pueda salvar a Cuba y todo el mundo. 중간중간 쉴 때 저를 찾아오세요. Por favor, vengan a buscarme. 여러분들 내가
하기를 원합니다. quiero compartir con ustedes. 또 좀 더 도움을 드릴 수 있었으면 Y 좋겠습니다. me gustaría poder ayudarlos un poco más. 여러분, 단순한 복음, 단순한 전도 아닙니다. No es un simple evangelio, es un simple evangelismo. 내 살아있을 때 세계복음을 끝낸다. 이게 초대교회 성도들의 믿음이었습니다. La fe de la iglesia primitiva fue, se termina la evangelización mundial mientras yo esté vivo. 우리가 회복해야 될 믿음이에요. Esa es la fe que tenemos que restaurar. 쓰실 겁니다. Porque Dios los utilizará. 그래서 성경의 복음을 회복해야 되고 Por eso es que tenemos que restaurar el evangelio de la 예수가 그리스도란 Biblia. 복음과 예수가 그리스도란 믿음, 그 믿음 회복해야 되고 El evangelio, la fe y esta verdad que Jesús es de Cristo. 예수님이 가르쳐 주신 전도, 사도들이 했던 전도 그대로 가게 되면 이 일들을 감당할 수 있습니다. Y entonces cuando nosotros hacemos el evangelismo que enseñó Jesús y los apóstoles de la misma manera, eso es posible. 3일 동안의 집회를 여러분 때문에 허락하셨다고 믿으시길 바라고, Espero que crean que esta conferencia de 3 días fue permitida por ustedes. 여러분 개인과 교회와 이 지역과 이 쿠바 또 인생이 바뀌길 예수 이름 축원합니다. Y yo verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes, su región, Cuba y toda la Latinoamérica y el mundo puedan cambiar gracias a ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar todos 하나님 juntos. 감사합니다. Dios te agradecemos. 쉬지만 은혜를 주셔서 Te 감사합니다. agradecemos por esta gracia tan 정말로 preciosa. 이들 가슴에 예수가 그리스도라는 이 복음이 이해되어지게 하시고 Permite que ellos puedan entender el evangelio que Jesús es de Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 하시고 Que crean que Jesús es de Cristo. 이제 주의 종의 강단에서는 예수가 그리스도라는 이 메시지가 선포되게 하시고 Y que a través de los siervos del Señor se pueda proclamar la palabra que Jesús es de Cristo. 성도들의 삶에는 예수가 그리스도로 믿는 그 믿음이 풍성해지게 하시고 Y permite que en la vida de los creyentes se pueda manifestar y abundar esta fe que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도의 신이 전달되는 참된 전도 운동이 쿠바 땅에 일어나게 하셔서 Y que en la tierra de Cuba pueda empezar el verdadero movimiento de evangelismo que proclama que Jesús es de Cristo. 세계복음을 이루며 주의 재림을 앞당기는 전도 운동이 이들 통해서 시작되도록 축복하시고 Y que a través de ellas pueda empezar el movimiento de evangelismo que pueda hacer la evangelización mundial y que pueda adelantar la venida del Señor. 세계복음을 완성하는 전도 운동이 같이 이들과 함께 같이 감당할 수 있도록 역사하여 Permite que nos 주옵소서. podamos encargar juntos del movimiento de evangelización mundial que verdaderamente puede ver venir la venida del Señor. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.